समस्त दर्शक मानक मो यही वीडियो पाई नमस्कार जणाइबा सहित आज जहाँ आम सम्मिलनी दुख भरा प्रत्येक अंतर अंकुरुची जहाँ दुख रे अनेक भांगी पड़ुछु आहा विषय गत वीडियो कही बर्तमान तांको सहित अर्थात आचार्य स्वर्गत इस्राएल वर्धन सहित सुजड़ित माने प्रत्येक मुहूर्त सहित काम करथिबा प्रभुଙ୍କ दास पाणी मास अर्थात आम लजिस पाणी आज्ञा अच्छा आमे आम चैनल स्वागत कर सर आम स्वागत कर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। केमती अच्छा सर मु भल अच्छी सर। और निश्चित भाव आज मंडली सम्मेलन गोटे दुखर विषय आम प्रत्येक जाचु अनेक समय प्रत्येक क्षण गले उत्तुक्ति हम ना खाली आपना सज्जा को जीवाटा अलग हुए से प्रकार सहित समय आप बिताई तो सेवार अनुभूति भितर आम प्रत्येक दर्शक मान संक्षिप्त समय अनुरोध करुचु। आज शोक सभा रे उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। आज आम प्रिय पालक स्वर्गत आचार्य इस्राएल वर्धन तांको वियोग रे आमने समस्ते तांको स्मृति चारण करी आसीअछु। तांको सहित मु जदियो तांको संतान सदृश तथापि तांको सहित मु दीर्घ 25 वर्ष कार्य करी आसीअछि मंडली सहित रही आसीअछि आउ तांको पदे कथा आम पाए एक आनंदर विषय गौरवर विषय तथापि आज अनेक कथा तांकर मने पड़ुछि किंतु संक्षिप्त भाव में आपण मानकु मु कहिबाकु चाहे। तांको जीवन रो अनेक कथा से निजे मते कहिसंती तांको जीवन रे घटिथिबा उत्थान पतन तांको जीवन यात्रार शैली पुणी आध्यात्मिक क्षेत्र रे से आमानकु एपरी कथा कहिसंती जे आमे जेपरी ईश्वरଙ୍କ प्रति आमे अधिक रु अधिक आमे ईश्वरଙ୍କ निकटवर्ती हेबा सेति मध्यर मु तांको पदे तांको जीवन रु पदे कहिबी 1954 जुलाई 1 तारिख रु तांकर जन्म तांको जन्म इतिहास रु मु एतिके जानिबाकू पाइछि तांको जीवन रे अनेक प्रकार घटना दुर्घटना उत्थान पतन ए सब दिगरे से अतिक्रम करी 1991 साल जनवरी मास 21 तारिख रे ए शताब्दी बाप्टिस्ट मंडली रो पालकीय भावे से दायित्व नेला परे मंडली रो अनेक आध्यात्मिक दिगरे पुणी मंडली रो उन्नति दिगरे अनेक प्रकार चेष्टा प्रयास करियछंती पुणी आज मंडली को मध्य सम्मेलनी आगरे गोटे नूतन परिचय सृष्टि करिबारे अछंती हमर स्वर्गत पालक महाशय। आपण माने जानंती आम पालकଙ୍କ नाम इस्राएल वर्धन एहा बाइबल रो गोटे नाम जहाँ जाकुबंको परमेश्वर देइथिले तार अर्थ परमेश्वरଙ୍କ सहित योद्धा। एई योद्धा केवल नाम रे से योद्धा पाई नाहंती तांको अनुभूति रे मु जो योद्धा शब्द व्यवहार करूची तांको जीवन रे 7 प्रकार योद्धा वीरर कर्म मु देखिबा को पाइछि। प्रिय दर्शक बंधु माने आबे प्रथम पर्याय पाणी महाशय आम शुणा पारिलु जे स्वर्गत आचार्य इस्राएल वर्धन आ इस्राएल अर्थ आम जापर से जन योद्धा अटंती तेणु क्यों क्यों कर्म से योद्धा अटंती आपण आम दर्शक तांकरी 7टी प्रकार युद्ध विषय मु आपन कहबी से 7 प्रकार गुण रे योद्धा भाव परिचित अछंती। कौन कौन से 7टी गुण रही आम दर्शक मान पर्याय कहतु। प्रथम गुण होछि तांकर प्रेम। अच्छा निश्चित भाव प्रेम से केमिति योद्धा भाव परिचय हेले दर्शक मान कहतु। से प्रेम रे प्रकार योद्धा मंडली सहित सम्मिलन प्रत्येक तांको ज्ञात अटंती किंतु मंडली विषय कहबी मंडलीर प्रत्येक परिवार मध्य व्यक्ति विशेष को से जानती पुणी व्यक्ति विशेष को निज पुत्र तुल्य निज कन्या तुल्य से प्रेम करती जो प्रेम सकाशु आज तांको वियोग रे
ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ପାଳକଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରେମର ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଖୋଜଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବାଦାନୁବାଦ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେ ତାଗିଦ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମାନେ ଆ, ଉମ୍, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାଗିଦ କରନ୍ତି, କିଛି ମନମାଳିନ କଥା ବି କହି, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ସେତେ ନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଆଳାପ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଯୋଦ୍ଧା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରେମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ବାଣୀକୁ ବା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନେକ୍ସଟ ଯୋଦ୍ଧା ମୁଁ କହିବି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଯୋଦ୍ଧା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ସେ କେମିତି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ମାଣ୍ଡଳିକ ବିଷୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ କେମିତି ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପାସନା କରୁ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଉପାସନା କରୁ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡଳୀର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରିକି କେହି ନଥାନ୍ତୁ ଉପାସନା ଗୃହରେ, ସେ ଉପାସନାଟି ଠିକ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ସକାଶୁ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଖି ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ଉପାସନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପାଣି ମହାଶୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ନିଜକୁ ମୋତେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବୁଝି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସମୟ ତା ଅବ୍ୟତ ଚାଲିଥାଏ, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଈଶାନବାଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛୁ। ତ ଏହା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? 3 ନମ୍ବର ଯୋଦ୍ଧା ସେ ଉପାସନା ପ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପାସନାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ପଛକେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ। ଏପରିକି ମୋର ଜାଣତରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା ପ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ଉପାସନା ହୁଏ, ଆମ ଡନ୍ ପ୍ରେୟର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ 5ଟା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ରାତି 10ଟା ଅଧରେ ବି ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଆସିବେ ଉପାସନା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉପାସନା ପ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ପାଣି ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ଆଜି ବଖାଣୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସମୟର ଯୋଦ୍ଧା କଥା ଶୁଣିପାରିଲୁ, ତା ସହିତ ଉପାସନା ଉପରେ। ତେଣୁ ଉପାସନା ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ମହତ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉପାସନା ବିହୀନ ହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପାସକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତି ସତ୍ୱର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଚତୁର୍ଥ ଯୋଦ୍ଧା କହିବି, ସେ ଦାନ ଦେବାରେ ଯୋଦ୍ଧା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କେମିତି ମାନେ ଦାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନେ ଦାନ ପ୍ରତି କିଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତି ଦାନ କଥା ଆସିଲେ। ତେଣୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର? ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଳକ ବା ଆମ ପାଳକ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ସେ ଫୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବେ, ତା ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ତାହାକୁ ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କରିବେ।
जदि मांडलिक हिसाब रे कौनसी सभा समिति किंबा कौनसी प्रकार कार्य हो पछके प्रथमे से निजर दान निजर मानत मंडली रे प्रकाश करिवे तापर अन्य मानकु प्रकाश करिवे। द्वितीय कथा जदियो कौनसी निरीह लोक मानकु देखंती कौनसी प्रभुଙ୍କ दास दासी को देखंती आपे आपे तांको पॉकेट रु से पैसा बाहर कर दियंती। मु देखिछि मो अनुभूति रे जदि आमे कौनसी मेडिकल जाऊ बा कौनसी प्रकार खबर शुणी आमे डाक्तरखाना तांको सहित जाऊ से सांगे सांगे निज पॉकेट रु बाहर करिवे से लोक को कहबे मो पाखरे जहा अछि तते दउछि एडा तोर भाग सेतेबेले देखिबे ता पॉकेट रु केबे 100 200 बाहरी नाही हजार हजार टंका बाहरी छि एपरि से दान देइछंती। पुणी मंडली मानकरे जो मंडली मानकरे सभा समिति अनुष्ठित हुए निमंत्रण पाइला परे से मंडली को व्यक्तिगत भावे आमे तो मांडलिक भाव किछि दौ से व्यक्तिगत भाव हजार हजार टंका दान दे अछंती एथिपाई से योद्धा अटंती। प्रिय दर्शक बंधु माने यह निराट सत्य कथा मो जीवन में अनुभव करछि जेतेबेले पानी आज्ञा संपादक थिबा समय रे मो ए मंडली को आसीथिली आ किछि हमर अर्थ संग्रह कार्यक्रम थिला से समय रे मध्य आज्ञा कथार मु वास्तविक विश्वास करूछि जे से प्रथमे मुख प्रकाश कले मते संगे संगे हस्तमिलन करथिले। तो निश्चित भावे दान पुर उपकार पासिबार गोटे ख्रीष्ट विश्वास जीवन रे आ केबे भी हेबा खबर नै एया को मने पकई शक्तिर सामर्थ्य अनुसार दान देबार आवश्यक रही। धन्यवाद। नेक्स्ट कौन आज्ञा पंचम योद्धा दुखी दरिद्र निरीह मानक सेवा करिबारे से योद्धा अटंती। कारण से जे पालक केवल पालकीय से आसन रे बसी नथिले से सेवारे बाहर थिले तांको सेवा कार्य रे गोटे कथा मने पड़ुथिला आईबंक जीवनर सेवा कार्य से जेतेबेले खबर पाउथिले जे जने दरिद्र लोक निरीह लोक ज्वर हेछि असुस्थ हेछि सांगे सांगे तांको घर को जाउथिला आज्ञा तांको घर को गला परे से तांको हस्तमेलन सहित प्रार्थना करी आसुथिले एपरिकी तांको समस्त खर्च सहित पुणी तांको एपरी सांत्वना दउथिले जे मु अछि किछि तुमे भय कर नाही। प्रिय दर्शक बंधु माने आमे शुणी पारिलु आज्ञाकर दान देबारे से योद्धा अटंती। तेणु आज्ञा कहते अनाथ विधवा को संखलिबा ईश्वर परम ईश्वर प्रणीत संतोष बोली जहाँ वाक्य प्रकाश करुच्ची निश्चित भाव जाकब पुस्तक तार 1 लिखा प्रिय मैंने निश्चित भाव अनाथ विधवा मान संभाड़ा साहाय्य कर ईश्वर दृष्टि में परम ईश्वर प्रणीत प्रकाश करुच्ची। तेणु आम निश्चित भाव ये संदेश को गुण को अपना करवा आम भी साक्षी प्रभु नाम बंचा। धन्यवाद। नेक्स्ट आप कौन रही षष्ठ योद्धा होती सहिष्णुता स्वभावर योद्धा। मांडलिक हिसाब रे बा ग्राम रे विभिन्न प्रकार कथा आसी थाए मांडलिक भाव रे जने पालक हिसाब रे जने मंडली रो नेतृत्व हिसाब रे तांको जीवन रे अनेक कथा आसी एपरि कि पालकीय कार्य आरंभ ठारू पर्यंत तांको मुखर मु अनेक शुणिछि जेतले से कहूथिबे आम आखिरु लुह बाहरु थिला एपरि दुख कष्ट रे से मंडली रो समस्त बाधा विघ्न को उत्थान पतन को से सह्य कर आसी आपण माने जानिले विश्वास करिवे किबा न करिवे समस्त विषय से सह्य करिसंती। जदियो से ज्ञानी तथापि जने सहिष्णुवान व्यक्ति अटंते। प्रभु तांको एपरि सहिष्णुता देइथिले जे जने छोट पिला भी गोटे कड़ा कथा कहिले केबे मध्य प्रति उत्तर करू नथिले सबु सही जाउथिले। आज से सहिष्णुता प्रत्येक हृदय को जिनी पारिछंती सेथिपाई आज कौनसी व्यक्ति पालक को माने भूली पारु नाहंती। आज समस्ते आखिरे आखिरे अश्रु अछंती केही भूली पारनांती तांकर सेही सहिष्णुता गुण जोगु एथिपाई आमे तांको नाम देइछु सहिष्णुता स्वभावर योद्धा। प्रिय दर्शक बंधु माने आज्ञा कहूथिले से कदापि अन्य प्रति
କେହି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି କି ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପ୍ରତି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅତି ନିରବ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଦ୍ଧା ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଛୁ ନେବା ଯିବୁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବିଷୟ କହିବି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିଥିବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ସବୁଠାରୁ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ହେଉଛି ଆମ ପାଳକ ଯଦିଓ ସେ ସିନିୟର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ପ୍ରଚାରକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଦରଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ବଜାର ଘାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳକ ମହାଶୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆପେ ଆପେ ଆପଣା ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ତା ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରଚାରକ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ପାଳକ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବ ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ବଡ ନାହିଁ ତୁମେ ବଡ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି ଏହା ସପ୍ତମ ପ୍ରକାର ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାମରେ ସାତଟି ଗୋଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିପାରିଲୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବନୀକୁ ଶୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଶୁଣି ଆମେ କେତେ ପରିମାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଏହା ବାକି ରହିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତେଣୁ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଖବର ପାଇଁ ଯେପରି ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆଜିର ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖୋଲା କଥା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ